FIA ने मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समेत दीगर दफात शामिल मुकदमे में नामजद हेल्थ ऑफिस के कासिद नवाज भट्टी और तालिब इल्म मजहर अब्बास गिरफ्तार। मोनी सिलाही का FIA के दफ्तर में खुद पेश होने का फैसला। कहा, FIA दफ्तर जा रहा हूँ, जैसे गिरफ्तार करना है कर ले। पहले भी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूँ। नून लीग कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और रहूंगा। शरीफों की असलियत को जानते थे तो इसीलिए किसी लालच में नहीं आए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.21 महंगा होकर ₹206.37 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 207 से ₹209 में ट्रेडिंग। ओगरानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वर्किंग समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। पंजाब में एक और बहरान। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक के बायस सूबाई असम्बली दोराहे पर। दिन 1, असम्बली 1 और इजलास 2। गवर्नर पंजाब ने आज दोपहर 3 बजे ईवान इकबाल में बजट इजलास बुला लिया। स्पीकर ने इजलास दोपहर 1 बजे पंजाब असम्बली में तलब किया। परवेज इलाही कहते हैं, गवर्नर इजलास बर्खास्त के तलब करे तो उसका गजट नोटिफिकेशन सेक्रेटरी असम्बली जारी करता है। गवर्नर की जानिब से सेक्रेटरी असम्बली को कुछ मौसूल ही नहीं हुआ। ईवान इकबाल में इजलास गैर कानूनी होगा। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं, गवर्नर आईनी तौर पर कहीं भी इजलास तलब कर सकते हैं। स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत करूंगा। गवर्नर ने असेंबली को उठा के दीवान इकबाल एक काम वो नहीं कर सकते कि वो परवेज इलाही को स्पीकर से हटा के और किसी और को बैठा। तो परवेज इलाही ये तैयार है दीवान इकबाल में सदारत करने का, तो कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर को सदारत से नहीं रोका जा सकता। परवेज इलाही को चाहिए ईवान इकबाल में जाएं और इजलास की सदारत करें। एतजाज एहसन का मशवरा। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बदतरीन आईनी इंतजामी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला का पता है नाकाबीना का। असम्बली भी 2 हो जाएंगी। ज़िद और अना से बाहर निकलें, अवाम को मौका दें, इंतखाबात की तरफ बढ़ें। असद उमर का ट्वीट। कहा, निजी होटल में वज़ीर आला का इंतखाब और अब ईवान इकबाल में बजट इजलास। क्या तमाशा लगा रखा है मुल्क के सबसे बड़े सूबे में। उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम शुरका को बताया गया, कोई साजिश नहीं हुई। साजिश और मुदाखलत जैसे अल्फाज डिप्लोमेट इस्तेमाल करते हैं। बैरूनी मरासले के बाद जो भी मामला हुआ सिफारती सतह पर हुआ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, गैर मामूली सतह पर मुसल्लह अफवाज और क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ मस्ख़ करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का किसी को हक नहीं। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। हालिया बजट में भी 100 अरब रुपए दिफाई बजट में कम लिए हैं। आर्मी चीफ का दौरा चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक था। दौरे से दिफाई ताल्लुकात, मिलिट्री डिप्लोमेसी को फ़रोग़ मिला। दूर रस नताइज नजर आएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की साबिक सदर मुशर्रफ की वापसी के लिए राब्ते की तस्दीक। कहा, साबिक सदर शदीद अलील हैं, दायरे की क़यादत चाहती है परवेज मुशर्रफ वापस आ जाएं। डॉक्टर्स और फैमिली को फैसला करना है कि परवेज मुशर्रफ इस हालत में सफ़र कर सकेंगे या नहीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराम करे। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त कह दिया था व्हेन ही वाज हियर, मैंने कहा उनको मैंने माफ़ किया। मेरे दिल में कुछ नहीं है, पाकिस्तान उनका घर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। परवेज मुशर्रफ की बीमारी और वतन वापसी का मामला सेनेट में पहुंच गया। यूसुफ रजा गिलानी बोले, फ्लोर ऑफ द हाउस परवेज मुशर्रफ को माफ़ कर चुका, वो बेशक वापस आएँ, ये उनका घर है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, परवेज मुशर्रफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, उनकी वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, रुकावट पैदा करना मुनासिब नहीं।
مشرف کو فوج اور اس کی قیادت نے پاکستان بلا کر درست اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ نواز شریف کے پاس اس فیصلے کی حمایت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ شیخ رشید کہتے ہیں تمام آرمی چیفز کے خلاف نواز شریف نے لڑائی لڑی اور سیاسی بحران پیدا کیا۔ مطلب پڑنے پر ان کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ عدم اعتماد کی عالمی سازش کی شروعات بھی لندن سے ہوئی۔ امپورٹڈ حکومت کا ایجنڈا کیسز ختم کرنا اور مہنگائی مسلط کرنا ہے۔ بلے کو دودھ کی حفاظت پر بٹھا دیا گیا ہے۔ چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کو چور کہہ کر کیسز بنانے والے اکٹھے ہو گئے۔ یہ لوگ امریکی حکم کے تابع ہیں، جو امریکہ کہے گا وہی کریں گے۔ تیار ہو جائیں، جلد ان کے خلاف ملکی تاریخ کا بڑا احتجاج کریں گے۔ عمران خان کا مخالفین کو جلد سیاسی سرپرائز دینے کا اعلان۔ ABI نیوز سے گفتگو میں کہا ہر قانونی اور سیاسی فورم پر مخالفین کو ٹف ٹائم دیں گے۔ آب و تاب کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑیں گے۔ موقف میں مزید شدت لائیں گے۔ واضح کیا الیکشن کی تاریخ ملنے تک کسی قسم کا سیاسی لالی پاپ نہیں لیں گے۔ جہاں آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں تو کچھ ضمیر فروشی کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں، پوری قوم کا بھلا ہو جائے گا۔ ضمیر فروشی پر ٹیکس لگائیں گے تو قوم کا بھی بھلا ہوگا اور ان ایوانوں کا بھی بھلا ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت کے مسلط ہونے کے بعد مہنگائی کی سوغات آئی۔ بجٹ میں جہاں اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں وہاں زمین فروشی پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ سینیٹر شہزاد وسیم کے تنزیہ وار کہا غلامی کی زنجیریں پہن کر مشکل فیصلے نہیں ہوتے۔ مشکل فیصلوں کے لیے دیانتدار ایماندار قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں نہیں روس سے رجوع کرتے؟ آپ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کو NOC نہیں ملتا۔ آپ جن کے کہنے پر چل رہے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے۔ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا بجٹ تقریر پڑھتے ہوئے کہ ان کے لوگ پہلے تو شور ہنگامہ، پھر کالم گلوچ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، پھر فزیکلی اسالٹ کرنا ممبرز کو۔ PTI کو جمہوریت پسند نہیں، بجٹ اجلاس میں گالیاں دیں، اسمبلی کی عزت ہے۔ PTI کے علاوہ دیگر پارٹیز کے لوگوں نے بجٹ خاموشی سے سنا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس ہم نہیں لگا رہے۔ کاٹن پیس انٹرٹینمنٹ پروفیشنلز پر ٹیکس میں ریلیف دے رہے ہیں۔ اس بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی سکیمز رکھی گئی ہیں۔ یہ جو IMF کی کنڈیشنلٹی کی ایکسیپٹنس انہوں نے کی ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے۔ ارشد صاحب انہوں نے کہا کہ ہم سنبھال لیں گے، یہ کہہ کر اٹھ کے آئے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی ڈیزائن سے تو نہیں ہو رہا، ہمیں ایک کونے میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ IMF پروگرام کا فیصلہ کابینہ یا اسمبلی نہیں کہیں اور سے ہوا تھا۔ شبر زیدی کا دعویٰ پروگرام پاور پلے میں گفتگو کرتے ہوئے بولے معیشت کی لگام شہباز حکومت کے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف بیٹھے ہیں، معیشت ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ یقین ہوتا جا رہا ہے پاکستان کو بائی ڈیزائن دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ واضح کیا کہ IMF پروگرام میں جانے کا فیصلہ جس اجلاس میں کیا گیا اس میں شوکت ترین، مفتاح اسماعیل اور حفیظ شیخ بھی شریک تھے۔ میٹنگ میں کہا گیا آپ سنبھال نہیں سکتے تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہم سنبھال سکتے ہیں اور کمٹمنٹ دی کہ پورا کریں گے۔ اب یہ حکومت خود بھی سوچ چکی ہے جولائی اگست کے بعد نہیں رہیں گے۔ پاور پلانٹس کو تیل گیس کی قلت کا سامنا۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی کمی کے باعث ہائیڈل کی پیداوار بھی کم۔ بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ کی سطح پر برقرار۔ حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ کراچی میں بھی بجلی کا بحران شدید، 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ اراکین قومی اسمبلی کی کے الیکٹرک حکام سے ملاقات، منتخب نمائندوں اور کے الیکٹرک کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ وکیل انور منصور کے دلائل مکمل، کہا تحریک انصاف نے اکاؤنٹس میں ممنوعہ فنڈنگ کو قبول نہیں کیا، پارٹی اکاؤنٹس میں ممنوعہ فنڈنگ آئی بھی ہے تو واپس کر دی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے پاکستانی سفیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ جو بائیڈن کا پاک امریکہ تعلقات کی مضبوط بنیادوں پر فروغ کے عزم کا اظہار۔ امریکی صدر 15 جولائی کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے، تیل کی پیداوار اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسلام آباد میں UCs کی تعداد بڑھانے بغیر بلدیاتی الیکشن کرانے کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔
कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी का हुक्म, इलेक्शन रुकने की सदा मुस्तरद कर दी। मुजफ्फरगढ़ में रिक्शा ड्राइवर की 16 साल लड़की से मुबैना ज्यादती, लड़की हाजीवा से नूरा कुबड़ा जा रही थी। रिक्शा ड्राइवर ने मुबारकपुर में हवस का निशाना बनाया। हासिलपुर में 18 साल लड़की इख्वा मजामत पर पानी से लड़की का बाप जख्मी हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं आज शाम से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। सिंध और बलूचिस्तान में आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बुजुर्गों का एहतराम करें, जरूरियात का ख्याल रखें, उम्र रसीदा अफराद को तन्हा ना छोड़ें। आज दुनिया भर में बुजुर्गों से बदसलूकी की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बुजुर्ग अफराद के मसाइल और तकालीफ से मुतालिक आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,43,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,22,600 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,151 दिरहम होगी। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।